हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्षा मो यूट्यूब चैनल आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मान को स्वागत जनाऊँ। आशा कर समस्त भलर थे मु भी भलरे अच्छी। तो आशा कर कहीं मत भूली नथिबे आपण माने भूली जाइछन्ति कि आशा कर कहीं मत भूली नथिबे मन रखि बहुत दिन पर ब्लॉग आणुची। ब्लॉग वीडियो तो नुह बास निज मनर गोटे कथा शेयर करने आसची। तो आशा करुच्ची आपण मानक भल लगे आ मत मन रखि भूली नथिबे। प्राय 15 दिन की गोटे सप्ताह पर मु आज ब्लॉग करुच्ची। तो आशा करुच्ची मत कहीं भूली नथिबे मन रखि आ जदि मो वीडियोटी आपण मानक भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी टिके करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे ना भूली जाइए मते। हाँ तो चलतु आज गोटे ब्लॉग स्टार्ट करवा। ब्लॉग नुहे तो मो मनर किसी कथा। तो आज भी रूम रे शुई थी इच्छा पलैबी बाहर को जाकि आपण मान सहित किसी कथा भी निज मनरे चली कथा आपण मान सहित शेयर करी। मु केते खुशी अच्छी केते दुखी अच्छी तो आपण मान सहित टिके शेयर करी। तो से ड्यूटी रू आसिकी मॉर्निंग शिफ्ट वर्तमान चली ड्यूटी रू आसिकी पलि आसली आउ वीडियो बनई तो मत टाइम होनी। तापर बहुत एबे टेंशन रे रोची जेई डाल रे जो डाल रे हाथ मारला बेलू जोटा कहते ना जो डाल रे जो पत्र रे तुम झड़ुची ही झड़ुची जो रास्तार गला बेलू से रास्तार कंटा ही कंटा। तो सही टाइप रो कथा जिते आगू जावाई चेष्टा करुच्ची सेते पछक मु फेरुची। तो किसी कथा ना लाइफटा एमती लाइफ रे जी जिते स्ट्रगल करि परिबो सी सेते आगू को जाई परिबो सेटा आपण माने मते कमेंट माध्यम रे जणांती। तो मु भी निजे रियलाइज करे तो सेति पई छाड़ो जा होची ताकू हबा को दियो। तो मु आसी जाई आज गोटे ब्लॉग वीडियो मोर बनया पाई। ब्लॉग वीडियो तो नुह मो मनर गोटे कथा शेयर करया पाई। ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो टाइप रो गोटे मु इंस्टाग्राम रे आगु पोस्ट करिछि। तो आज लॉन्ग वीडियो रे मो मनर कथाटा शेयर करया पाई आछि। मु जते खुशी रो कहूजी मु सेतिकी खुशी रो नुहे माने से वीडियोटा जो कही माने कथाटा जो कहिबी सेतिकी खुशी रो कथा नुह बहुत दुखर कथा मो पाई। तो सही मुहूर्त रे बहुत बहुत दुख मते थिला मो पाई मो परिवार पाई बहुत दुख थिला। किंतु वर्तमान से कथाटा मते खुशी दउची सत किंतु मु सब किछि हरई सारी। मु वर्तमान जो कथाटा सुनी खुशी होची आपण मानक सहित वीडियो बनया पाई आछि। तो सही कथाटा को आपण मानक सहित खुशी रे शेयर करबी सत किंतु मो लाइफ रे सब किछि हरई सारी। मो हाथ रे सब किछि चली जाइछि कहले ना मन थंग थंग हो जाऊँगी पार्टी थंग थंग हो जाऊँगी माने मन भितर हृदय भितर कांदिया इच्छा होची आखिर लुह बाहर की आसिक रही जाऊँगी। जदि कैमेरा देखी पारे देखु मुझे नहीं कि बेले बेले आउ वीडियो बनाऊनी समस्ते कहते कांदुच ये कर सी कर। तो मुझे आउ वीडियो भी प्राय बनाऊनी। तो आज रूम रे शुई थी तो गोटे कथा शुणिली तो भाविली आपण मान सहित निहाती शेयर करी। तो से मु पलि आसी वीडियोटी आपण मान सहित बनैबी आ शेयर करी। आपण मु जो स्ट्रगल सहीकरी आईची से स्ट्रगल लाइफ रो किछिटा स्टोरी आपण शुणी साइला परे केमिति कौन रिएक्शन देवे तो ता अपेक्षा भी मु रहिबी। तो चलतु आज मो लाइफ रो गोटे छोट स्टोरी शुणा ना कौन कहते शुणे ना शुणबेनि आप्रिशिएट करेंगे ना करेंगे मते मुझे जानी आपण मैंने समस्ते मत सपोर्ट समस्ते भल पाइबा समस्ते सब किसी देवे। तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा सांग माने आम माने आपण माने हाँ ता पूर्व आउ गोटे कथा होची। तो मो लाइफ रे मो परिवार लाइफ रे मो फैमिली विषय आपण माने आउ कौन सब जानिया पई चाहूचंती तो निहाती मते तळे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे। तो सैया को मु थंबनेल बनेइकरी आगु को
वीडियो बनैबी। तो चलतु आज आम ब्लॉग स्टार्ट करिबो ना कौन कहते। मु आज गोटे कथा शुणिली सांग मैंने घर फोन आसला पूरा स्टोरी भाया लगे सत किंतु बहुत दुखर कथा जिते बड़े मो सहित घटी से बहुत दुख लगुला किंतु एबे से कथाटा अन्य मान सहित घटला बेलू मत बहुत खुशी लगुच सत किंतु खुशी हाँपाई लोक नहांती जार बेसी खुशी हबार थिला से मनीषटा ही नहीं आम पाखर। तो आज घर फोन आसला फोन कहीं आसला मो परे कह आगे मु मो कथा कहूँ जिते सांग मैंने मोबाइल समस्ते धोइले समस्त घरे झीर हो पुअर हो समस्त बड़ बड़ मोबाइल आसला से आमर भी फास्ट आमर गोटे मोबाइल आसला तापर आमर मोर गोटे फास्ट आसला मो भौणी भी आसला मोबाइल। तो आम जो मोबाइल दी भौणी धरिलु एमती इंस्टाग्राम रील्स आगर तो इंस्टाग्राम इतना नथिला जस्ट टिकटॉक बंद होता तापर कौन गोटे स्नाप वीडियो ना स्नैक वीडियो कौन गोटे एमती बाहर था तापर तो इंस्टाग्राम चलला बेलू से लाइफ सबकिछ बदली गला से छाड़ से जो स्नैप वीडियो कि इंस्टा वीडियो मोर एत लक्ष्य ना से जहाँ भी हो से इंस्टा वीडियो हो भी कि स्नैप वीडियो हो से जहाँ जो से सब वीडियो आउ झील छुआ मैंने टे कैमेरा ऑन करदेबू माने मन खुशी न कहले न सरे आम गोटे फोटो उठेबा आम गोटे वीडियो करवा तो बहुत खुशी लगे। तो मो बापा टे आम घर स्ट्रीट ये सब वीडियो ए विषय से जानती कि से किसी कहती किंतु आम विषय पर लोकों थ्रू याडू सियाडू कथबार्ता शुणिले ना तांको मुंड पूरा हैंग हो जाए बहुत माने बहुत झगड़ा झांटी करते। तो से विषय भी मु कहि आगो को। तो जिते आम वीडियो बनू कि कौन तो घर भीतर तो वीडियो बनई पारबो ना। तो आम घर को लगी बहुत बड़ कैंपस आम बाड़ी जोटा कर तो आमर बड़ कैंपस आम से बाड़ी भितर दी भौणी मो माँ से बसिकी धान पाचुड़ुव खला सफा करुव भल मंद जिनपतर कम तार कर आम दी भौणी आमर भिड बनाऊँ हो नाचुमु कूदुमु। तो आम गाँव किसी लोक ना देखिकी शई पारती नहीं सब बेले देखे सेखे हे ता झील कौन एमती होची ता झील कौन सेमती होची माने सब बेले देखे सेखे ए लोक कतरे एक कथा से लोक कतरे से कथा कहती है आउ होची एमती कि गोटे दिन मो बापा बदर भी कहीदेले तोर केते रोजगार कि तोर दीदीटा झील को दीदीटा मोबाइल देचु विश्वास करेनि सांग मैंने से बापा जन्म तांकु जन्म देइचंदी फिर भी तांकु से गोटे आमु भल मंदर देइचंदी लोक मैंने कौन तांकु खराब हुए करके कथा कहले खराब अर्थ रे कहले। तो सेटा कथा को शुणिकी आसिक आमको किसी भी कहले नहीं किसी भी कहलेनी बस मो माँ को जो माड़ बहुत माड़ एमती मो बापा मानबेनी हेमदस्ता जहाँ पारे छेचिमेचि पके माँ को बड़ बड़ छुआ हेलुणु सत किंतु आम कौन कर बहुत मो बापा मारती माने पर लोकों थ्रू याडू सियाडू कथबार्ता शुणिकी ना बापा बहुत मारती। आज से कौन कह मत कांद लगे बहुत मारे बहुत गाल देले तुमको मोबाइल दि जाइए तुम इमती हाँपाई सेमती हाँपाई एबे भी तो मुझे रिल्स करुँची पूरा दुनियाटा देखुची से लोक मैंने देखुं जो लोक मैंने मो बापा कथर कहते कि तो झील मोबाइल धरिकी वीडियो बनाऊँगी से लोक मैंने आज वीडियो देखुं जाइए मो माँ को कहते तो झील वीडियो बनाऊँगी मोबाइल रो बहुत पैसा इनकम करुँची किंतु से मो बापा कथर याडू सियाडू सब बेले या सांगर कथा है ता सांगर कथा है ये वीडियो बनाला से वीडियो बनला दुनिया कथा बापा कथर कहते बापा बहुत मारते बहुत गाड़ी दिखते
ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲା ଛାଡ଼ିକରି। ମୁଁ କହିଦେଲି ନା ଏମିତି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବିନି। ମୋ ପାଟି ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ମନ ଭିତରେ ପୁରା ଫାଟିଯିବ, ହୃଦୟଟା ପୁରା ଫାଟିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବହୁତ ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଚାରିପାଖ ଲୋକ ନା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ। ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମ୍ କଥା ବାହାରୁଛି, ତ ସେଇ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମ ଘରେ ବଡ଼, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି। 100ରୁ ଜମା 10% ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ଯଦି କାହାକୁ ବି ଲଭ୍ କଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ସେଇ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କାନରେ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛି, ସାନ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି, ଇଏ କରୁଛି, ସିଏ କରୁଛି। ବାପା ନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା ବାଧିବ କି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଧରି ଟୋକାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଝିଅ। ଏଇଭଳିଆ କଥା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ। ଆଉ ଆଗିକା ଜେନେରେସନ୍ର ଲୋକ, ବାପା ମାଆ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କେବେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ରାଗଟା ମୋ ମାଆ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ବାପା ସୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି ବହୁତ ମୋ ବାପା ପରଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବି? ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଇଛି, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ନା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେନି କି ଶୁଣିବେନି। ତ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକଟା, ବାସ୍ ମୁଁ ନାଁ କହିଦେଲେ ସବୁକିଛି ସରିଯିବ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ନାଁ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସିଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଭାଇ ହେବେ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦିନେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଚେୟାର ପକେଇକି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୋ ବାପା ଗାଧୋଉଥିଲେ ବୋଧେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କତିରୁ ଗାଧୋଉଥିଲେ ବୋଧେ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ, ତ ଝିଅର ତମର ଇନକମ୍ କେତେ କି ତ ଦିଦିଟା ଝିଅକୁ ଦିଦିଟା ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇଛୁ? ପ୍ରଥମରୁ ଏ କଥା କହିସାରିଲିଣି। ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ମାଡ଼ ସେଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ଆଉ ମୋ ବାପା କିଛି କହିଲେନି। ମୋ ମାଆକୁ ଏ କଥା କହିକି ବହୁତ ମାଇଲେ। ମୋ ମାଆ ପରେ ସେଇ କଥା କହିଲା। ସେଇ କଥା କେବେ କହିଲା? ତେବେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେବା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସେମ୍ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଇ ସେମ୍ କଥା ଘଟିଲା, ତ ମୋ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା, ମୋ ମାଆ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲା, ଏଇ ଲୋକ ଦିନେ କହୁଥିଲା ତ ତା ଝିଅ ମୋବାଇଲ୍ ଧରୁଛି, କେତେ ଇନକମ୍। ଆମେ ସିନା ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଭାବିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଦିନେ ବଡ଼ ହେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସେମ୍ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଝିଅ ନା, ତମ ଝିଅ ହଉ ପର ଝିଅ ହଉ, ଝିଅ ତ ଝିଅ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆମର କେଉଁଠି, ଆମର ନା ପଞ୍ଚାୟତ, ନା କୋର୍ଟ, ନା କଚେରୀ, ନା ପୋଲିସ, ନା କ'ଣ, ନା ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା, କ'ଣ କେହିନି। ବାସ୍ ମୋ ଭଉଣୀ ଲଭ୍ କରିଥିଲା, ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ମୋ ବାପା କତିର ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଦୁନିଆ
क्रिएट करती। ता भाग्य थिला लव मैरिज, से लव मैरिज करके बाहा हैला, सी बे खुशी रे रहउची। किंतु तांको मानको परिवार भलिया मो भौणी माने रास्तार माने हाट बसई नथिला। बस भल पाइथिला, घरे कहिले राजी हेलेनी, घरे कहिला राजी हेलेनी, कारण आम रिलेटिव्स रो राजी हेले नहीं, तो बाध्य होला जिबा पई। किंतु एमाने कही ना मो पाई वर्तमान एटा खुशी रो कथा। बस जदि मो बापा बंचे थांदा ना, ये कथाटा जदि शुणी थांदे ना, बहुत मुझे कहूँ बहुत खुशी होता। मुझे आज मो बापा को सही क्वेश्चन करथानी, तमे दिने ये लोक मान कथा शुणिक आमको कहूल ना, देख तांको झील मैंने कौन कर। किंतु से समय आम कतरू चलीगला, आमको समय साथ दे नाला। आमको समय साथ देला से आम कतर मनीष ही ना। कहले सांग मैंने कांद लगुच है, मु पूरा भी खुलिकी कही पारुनी, कारण किए कड़े मो माँ सांगर झगड़ा झांटी करी कने भी किसी फायदा नहीं। मो माँ को कहमी तते जदि किए किसी कहते तू डायरेक्ट या कहबू। मुझे भिडियोटा बनाऊँगी भी समस्ते जानापी, माने पर झी को कहने निज झी भी अच्छी, पर झी को आंगुली उठेने निज झी भी अच्छी। सेतबेले से सिना मो बापा कहीकि मार पिटी मो बापा माने मन पूरा विष भरीदे लोक। एमती किसी आम गाँव सांग मैंने लोक अच्छा पूरा मो बापा को माइंड टाक पूरा वाश करदे। मो भौणी लव मैरेज कर गला ना, लव कर ना मो बापा को मुंड टाक पूरा विष करदे। एमती बापा बोला मोर कहीं ना, एमती सिचुएशन क्रिएट करके सी भी चलीगले, मो हाथ छाड़ी अधा बाटर है ना। एबे से घरे झील कौन न कर बर्तमान तांको कथा ना पूरा दांडरे गड़िकी कौन जो कहना दांडरे गड़िकी बाटरे गड़िकी हाटरे बिक्री है। आम घरे मो बापा आमको पिटुवे, लोक कान डेरिकी शुणुवे कौन होउची तांको घरे। आम घरे मो बापा आमको पिटुवे, लोक कान डेरिकी शुणुवे। कहवाई तो सांग मैंने बहुत किसी अच्छे मु कही पारुनी। बस आज गोटे कथा ये कहूँ, सबू करेंगे केबे पर झील को आंगुली उठेबे नहीं। मु भगवान को डाकुची ए भिडियोटा से मैंने देखंतु जो मैंने आमको कही थिले से झील गले, मोरी सांगर झील सबू गले। एमती गोटे झील सांग मैंने एमती गोटे झील मु माने मो जीवन ठारू अधिक जीवन ठारू अधिक नहीं, माने गाँव झील माने गाँ झील सांग हुंती। मु आम गाँव गोटे झील को माने एते सांग करी, माने प्रत्येकटी कथा गाँव सांग माने सब भल मंद, तू कौन कर तू कह मु कौन कर मु कहमी भल मंद इाड़ू सियाड़ू कथा सेयार हुए। तो आपण मैंने भी जे गाँ झील मान सहित सांग होते आपण मैंने भी जानी जो मैंने सांग होते, तो आम भी से भाया थिनु। मु डायरेक्टली गोटे कथा कहूँ, तुम झील क्या भल पाइब तुम मैंने जान, तांको टंका पैसा आनी से पुआ मान टंका पैसा आनी तुम खाइब पीब ऐश कर आराम कर सब कर। जिते तुम झील ता मन पसंद आउ जन को बाहर चलीज से तुम मैंने पर को दोष देव। तो से भाया गोटे कथा घटला, माने आम गाँव गोटे झील मु जन को सांग हुए, सी तार जन को भल पाई ताकू न बाहर से आउ जन को बाहागला, सब सरला से आउ जन को बाहला। ता माँ कौन कला ना एत दिन पर्यंत अटकई रखी पार्लेनी। ता माँ कौन कला जिमिति ता झील पलि गला आउ क्या सांगर, ता माँ डायरेक्ट मो माँ को कहला तो झील पठेदेला मो झील को, तो झील मो झील को पठेदेला। और मु तो झील को कौन पठेदेनी, मु तो अच्छे तो झील एपर्यंत कड़े पाई बाहर छुआ पिला संसार घर संसार गले। पूरा डायरेक्ट मो माँ को कहले कि तो झील थिने ना मो झील जाई न था, मुझे मो मामू घरे थी
ତୋ ଝିଅ ଥିଲେ ନା ତ ମୋ ଝିଅ ଯାଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ ତୋ ଝିଅ ମୋ ଝିଅକୁ ପଠେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ତମେ ଫୋନ୍ର କଥା ହେଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପର ପୁଅକୁ ତୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଖାଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଝିଅ ପର ଟୁକା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁକା ସହିତ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଲ। ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା ମନେ ରଖିମି। ଆଉ ସେଇ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି, ଏନ୍ତା ମୁହଁ ମୁଡ଼ିଲା ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଅଚିହ୍ନା। ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନେଇ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଡାକିଲେ ବି କଥା ପଦେ କହିଲେ ବି ମୁଁ କଥା କହୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେଇ ଦିନକୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ପଳେଇଗଲା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି, ମାନେ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ ସବୁଆଡ଼େ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଲା ତା ମା'। ତା ଝିଅ ପଳେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଝିଅ ତାର ପଳେଇଗଲେ। କାମ ଖତମ, ବାଇ ବାଇ, ଫିନିଶ୍। ଏତେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ମନକୁ ସୁକୁନ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ନା ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରହିପାରୁଛି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନା ମୋ ବାପା ରହିଲେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ତୋ ଝିଅ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆଜି ମୋ ବାପା କହିଥାନ୍ତେ ତମ ଝିଅ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ନା ସିଏ ରହିଲେ ନା କିଏ ରହିଲେ, ପୁରା ଆମ ପରିବାରଟାକୁ ସାରକାର କରିଦେଲେ। ଆମ ଘର ପାଖରେ, ଆମ ଚାରି ପାଖରେ କିଛିଟା ଲୋକ, କିଛିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ଲାଇଫ୍କୁ ପୁରା ସାରକାର କରିଦେଲେ। ଆମ ପରିବାରଟାକୁ ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି, ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆମ ପରିବାରଟାକୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ତ ଏମିତି ବାସ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲେ ନା ଫୋନ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ନିହାତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଦରକାର। ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମ, ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ତ ସେଇଟା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବି। ଆମ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସହିତ ବି ଏମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଛି ଖୁସି ହେଇପାରୁଛି। ଖୁସି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁନି ଯେତିକି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସବୁକିଛି ଆମ କତିରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଆଉ ସମୟ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇମାନଙ୍କ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ନା ଅଛନ୍ତି। 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନୁହଁ। ଏଇ ହାତରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛ ମାନେ ଏ ହାତ ଦିନେ ନା ଦିନେ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏ ହାତର ପାପ ନେଇଛ ମାନେ ଏ ହାତ ନିହାତି ଇଏ କରିବ, ଧୋଇବ। ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା, ଯାହା କରିବ ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫଳ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ପାଇବ। ଏ ଉପାୟରେ ପାଇଲାନି ସତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ପାଇବ। ଭଗବାନ କେତେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିକି ରଖିଛନ୍ତି ବା, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାରେ ତମେ ଦେଲ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାରେ ସିଏ ଦେବେ? ସିଏ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ, ସିଏ କେତେ ଚାଲାକ ଭଗବାନ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଦେବେ ନା ଆଉ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ନା କେହି କେବେ ନେଇପାରିବେନି, ବି କେହି କେବେ ନେବେନି। ଯାହା କରିଥିବ, ତମ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିଥିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମ ପାଇଁ ବି ସେୟା ବାହାରିବ। ତ ଏମିତିଆ ଥିଲା ଆଜି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା। ରାଗ, ଘୃଣା, ହିଂସା, ଖୁସି, ଦୁଃଖ, ଲୁହ, କଷ୍ଟ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି, ତ ମୁଁ ନିଜେ କହିକି ନିଜେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଯଦି ଆଜି ମୋର ଏଇ ମନର କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋ ମନର ଷ୍ଟୋରିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, କେହି କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଯିଏ ଖରାପ ନା, ସିଏ ତାର ଖରାପ କାମ କରୁ, ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଦେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆହୁରି ଖରାପ କାମ କରିବ। ଆମେ କହିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତ କାହାକୁ କିଛି, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବାସ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା କଥା। ବାସ୍ ଆମେ, ମୋ ମା', ମୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ, ମୋ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି। ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ବାଛି ନେଲେ, ଆମ କତିରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ତ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସାରା ଖୁସି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବି, ବହୁତ କିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି, ମାନେ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଜାଣିବା ଶିଖିଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସବୁ କଥା, ଟିକି କଥା ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତ
ଏବେ ସବୁକିଛି ଥାଇକି ବି ଆମ କତିରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଆମେ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ମୋ ବାପା ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଥାଆନ୍ତେ ନା, କେତେ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତେ, କେତେ ଓଏସ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କେତେ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତେ। ବାବା ଖାଲି ଚେୟାରରେ ବସିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଖାଲି ପଇସା ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନା ସାଥ ଦେଲେନି, ମୋ ବାପା ବୁଝିପାରିଲେନି, ପର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ନା ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ବି ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ। ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ବାପାର ହାତ ସବୁବେଳୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠିଗଲା। ତ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ କଷ୍ଟ ଏଇସବୁ ଉପାୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ମନର କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ମୋ ମନର କଥା, ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ମୋତେ ଇନବକ୍ସରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା। ହଁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆଗକୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଇନବକ୍ସରେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କରିବେ। ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଟାଟା।